sur l'étiquette d'une eau minérale, on trouve des symboles. Je parle de ça. Ca de plus, Mg de plus, Na plus, K plus, HCO3 moins, SO4 de moins, NO3 moins et Cl moins. Ces symboles-là ressemblent aux symboles des atomes et des molécules. Mais la différence, c'est qu'ils contiennent des signes plus ou bien moins. On dit qu'ils portent des charges. Ils portent des charges. Donc, puisqu'ils portent des charges, on ne va pas les appeler des atomes et des molécules. جزيئات الذرات لأن الجزيئات والذرات ما تيكونش فوقهم des charges ما تيكونش فوقهم la plus la moins. Donc ces entités هادو ces symboles on les appelle des ions تنسميوهم أيونات. Les ions. Jusque là un ion c'est quoi? On peut dire que un ion est une entité ou bien est une particule électriquement chargée. إلا قلنا على الذرة électriquement neutre. Donc هنا تنشوفوا بأنه كاينة charge بحال Cl- فيها charge. Donc c'est une particule électriquement chargée. Jusque là on peut dire ça. حتى لهنا ممكن نقولوا هذا الإيون هو دقيقة مشحونة كهربائيا. Selon la nature de charge, selon la nature de la charge, على حساب النوع ديال الشحنة هذه. On peut distinguer deux types d'ions. Il y a des ions qui portent une charge positive, on les appelle des cations. هادو اللي فيهم شحنة موجبة يتسموا des cations. Et des ions qui portent des charges négatives, on les appelle des anions. Donc, pour les ions qui portent des charges positives, on les appelle des cations. Ceux qui portent des charges négatives, on les appelle des anions. Attention, ماشي des ions, des anions. Il y a un N là-bas. Bien évidemment, ces ions ne se forment pas n'importe comment, mais ils se forment lors d'un mécanisme, ou bien suivant d'un mécanisme, par exemple lors d'une transformation chimique, lors d'un frottement. هنا فاش تتكونوا هاد الايونات ما تيجلسوش يتكونوا بوحدهم الا انما on dit qu'ils se forment suivant des mécanismes على حساب واحد الطريقه معينه. On va voir un exemple de formation des ions. نشوف واحد المثال ديال تكون بعض الايونات. Jusque là, ce qu'il faut retenir, un ion c'est une entité électriquement chargée et il existe deux types, c'est-à-dire deux sortes d'ions, des cations, c'est-à-dire des ions positifs, et des anions, c'est-à-dire des ions négatifs. On va voir maintenant comment se forme un ion et pourquoi il y a de plus et pourquoi il y a de moins. Considérons le sel de table ou bien le sel de cuisine. Son nom scientifique est le chlorure de sodium. هي هذه ملح الطعام. Pardon. الاسم العلمي ديالها chlorure sodium. Implique qu'il contient des atomes de chlore et des atomes de sodium. À l'état fondamental, في الحالة العادية, le sel de table, c'est un solide blanc. هو واحد المادة صلبة عندها اللون الأبيض. Lorsqu'on met du sel dans l'eau, qu'est-ce qui se passe? On dit que le sel dissout, c'est-à-dire il disparaît, كتختفي. Pourquoi? Parce que هذه هي la molécule دابا ديال كلورور الصوديوم ديال ملح الطعام. ملي تنديروها في الماء الملح كتختفي. علاش؟ Parce que les atomes de sodium et de chlore se séparent, كيتفرقوا. Mais les atomes ne se séparent pas n'importe comment. ماشي ينفصلوا عشوائيا. انت شوف. On met de sel dans l'eau. Les atomes ne se séparent pas n'importe comment.
un électron de l'atome de sodium va partir sur l'atome de chlore. قال لنا بأن واحد الإلكترون ديال الصوديوم غادي يمشي لاتوم دو كلور. أنت شوف مزيان شنو وقع دابا؟ عندي هنايا ان اتوم بير ان إلكترون، l'autre atome gagne cet électron. عندي واحد الذرة فقدات إلكترون والأخرى كسبات هاد الإلكترون. Jusque là on peut dire que donc dans l'eau il y a plus d'atomes, on a des ions. هادو دابا ما بقاوش دي atomes ولا سميتهم ايونات. دونك ممكن نكملوا غير نقولوا فوقاش غيتكون هاد الايون. Quand est-ce qu'on aura un ion? Lorsque un atome perd ou bien gagne. بحال هادي عندما تفقد بحال هادي ولا هادي ou bien gagne un électron au plus. Ça marche? C'est bon. Donc pour le sodium maintenant il y a un électron en moins. هنا ناقص واحد الالكترون لان هذا اللي مشى ديال هذا الصوديوم. Et pour le chlore il y a un électron de plus. هنا زايد واحد الالكترون. Attention, on va mieux expliquer ce qui se passe en calculant les charges. غادي نشرحوا اكثر شنو تيوقع ملي غادي نحسبوا الشحن الكهربائيه. Commençons tout d'abord par l'atome de chlore. نبداو بذرة الكلور. هذه تنعرفوها. Z égale 17, c'est-à-dire que la charge de noyau égale plus 17E, la charge des électrons moins 17E, et la charge totale de l'atome QA, c'est QN plus QE, شحنة النواة زائد شحنة الإلكترونات, on va trouver égale 0. Donc l'atome de chlore est électriquement neutre بالنسبة للذرة محايدة كهربائيا. هذا علاش تنكتبو CL ما فيه لا بلس لا موان. أنت هذا لو سامبول دو لاتوم دو كلور CL. لاتوم الذرة. De l'exemple de tout à l'heure, في المثال ديال عاد دابا شنو وقع؟ L'atome de chlore gagne un électron. Lorsqu'on a mis du sel dans l'eau, شنو وقع؟ L'atome de chlore gagne un électron. كسبات واحد l'électron. Mais lors de ce mécanisme, le noyau ne subit aucune transformation. النواة ما وقع ليها حتى تغيير. ملي تحولت الذرة لأيون, lorsque l'atome se transforme en ion, le noyau ne subit aucune transformation. النواة ما وقع ليها حتى تغيير. Donc la charge de l'ion, de noyau de l'ion, شحنة النواة ديال الأيون ديال هنا غتكون نفسها ديال الذرة, غتكون هكا plus 17E. Mais il faut faire attention pour les électrons. On a vu combien d'électrons ici pour l'atome? 17 électrons. Lorsqu'il va gagner un électron, le nombre total des électrons, ça va être 18 électrons. Donc la charge totale des électrons, ça va être moins 18E. علاش؟ لأنه كاين واحد الإلكترون زايد هنا. Et de même, بنفس الطريقة, on va déterminer la charge de l'ion, la charge totale. Il faut faire attention, on a donné I, c'est-à-dire ion, ou on a donné A, c'est-à-dire atome. حتى هو نفس الشيء. La charge de l'atome plus la charge de noyau plus la charge des électrons. بحال الايون بحال الذرة, حتى هو تنديروا الجمع ديال شحنة النواة مع شحنة الإلكترونات. La charge de noyau est égale plus 17E, mais la charge des électrons moins 18E. شنو غنلقاو؟ on va pas trouver un zéro, on va trouver moins E. إلا قلنا على هذا بأنه على الذرة بأنها électriquement neutre, mais pour l'ion elle est électriquement chargée. Ici pour cela on trouve ou bien on note cette charge en haut à droite. هذا علاش هاد الشحنة تنحددوها الفوق على اليمين. عندي moins donc تندير CL moins. Donc c'est une entité ou bien une particule électriquement chargée. L'atome de chlore est électriquement neutre. L'ion chlorure, c'est ma chlorure. L'ion chlorure est électriquement chargé. فيه شحنة. Faisons la même chose pour le sodium. نديرو نفس التحليل. Même analyse pour le sodium. Ça, l'atome de sodium, Z égale à 11. Donc pour la charge de noyau de l'atome, c'est plus 11E. La charge des électrons de l'atome,
c'est moins 11E. La charge totale de l'atome, on va faire la somme. Donc Qn plus Qe et on va trouver un 0. Donc l'atome de sodium est électriquement neutre, c'est-à-dire le symbole ne porte aucune charge. الرمز ما فيه حتى حاجة. علاش؟ لأنه ذرة محايدة كهربائيا. Donc, lorsqu'on a mis de sel, qu'est-ce que l'atome de sodium a perdu un électron. Donc, l'atome de sodium perd un électron. Il se transforme en néon. تحولت لأيون دابا. Comme on a dit tout à l'heure, lorsque l'atome se transforme en néon, le noyau ne subit aucune transformation. النواة ما تيوقع عليها والو. Donc, la charge, ça va rester la même. Qn égale plus 11E. Mais il faut faire attention maintenant. On avait 11 électrons. Attends. Là. يعني كان عندي 11 électrons. الشحنة الإجمالية ديالهم هي moins 11E. Maintenant, il y a un électron en moins. Pourquoi? Parce que l'atome de sodium a perdu un électron. نقص ليها واحد l'électron. بقات عندي دابا غير 10. Donc الشحنة الإجمالية ديالهم c'est moins 10E. Donc moins 10E. Et on va faire la somme pour déterminer la charge de l'ion. باش نحددوا الشحنة ديال الإيون ونديروا الجمع. QI égale QN plus QE. Donc plus E. Ce plus là, هاد العلامة هادي، هاد الشحنة اللي خرجت ليا تنماركيوها الفوق. Toujours à droite en haut, on écrit la charge. Donc Na+. Donc l'ion de sodium est électriquement chargé, mais l'atome est électriquement neutre. Donc l'ion de sodium est électriquement chargé. Récapitulation maintenant, un ion est une particule électriquement chargée. Il provient d'un atome ou groupe d'atomes. ممكن يتكون على ذرة أو مجموعة من الذرات. أيون أشنو وقع عليهم؟ soit perdu ou bien gagné un ou plusieurs électrons. يا إما تيفقدوا ولا تيكسبوا إلكترون واحد ولا بزاف. ممكن يكون إلكترون واحد. هنا في المثال ديالنا شفنا transfert d'un électron, انتقالية ديال واحد الإلكترون واحد. Mais on peut avoir le transfert de plusieurs électrons. Il existe deux sortes, كاين نوعين. Deux sortes, c'est-à-dire deux types d'ions. Cation et anion. Le cation, c'est un atome ou groupe d'atomes à ion perdu. بحال Na+, فقدات بمعنى تحولات لأيون موجب اللي كنسميوها cation. عقل عليها. Lorsque l'atome perd un électron, il se transforme en un cation. ملي كتفقد كتحول لأيون موجب. Lorsqu'il gagne des électrons, il se transforme en un anion. Un anion est un atome ou groupe d'atomes. ممكن تكون ذرة ولا مجموعة من الذرات. C'est un atome ou groupe d'atomes ayant gagné un ou plusieurs électrons. هذه atome Cl-. هذه groupe d'atomes هي فيها صفر وفيها 4 atomes. Donc هذا تسمى groupe d'atomes. مجموعة ديال الذرات. حاجة أخرى. L'ion provient d'un seul atome est appelé ion monoatomique. الأيون اللي تتكون على ذرة واحدة تنسميوها mono بحال وحدة monoatomique. L'ion provient d'un groupe d'atomes est appelé ion polyatomique. اللي تتكون من خلال مجموعة من الذرات تنسميوه polyatomique. غنرجع لهنا بحال هذا c'est un ion polyatomique فيه بزاف ديال الأنواع الذرات. هذا monoatomique 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 وهذا polyatomique. Attends. La charge électrique portée par un ion polyatomique est une charge totale. On ne peut pas associer à aucun atome de cet ion. رجع هنا أنت. قال لنا بأن هاد دو موان هادي راه ماشي ديال الأكسجين، ديال هاد الأيون كامل. هي هادي اللي كتعني. Donc la charge électrique portée par un ion polyatomique est une charge totale, c'est-à-dire c'est une charge globale كتعود على الأيون كامل ماشي على واحد الذرة. On ne peut pas associer à chaque atome de cet ion. Donc vous pouvez faire cette application. ممكن نديروا هذا المثال. Classer les ions suivants dans le tableau ci-dessous.
عندكم دي كاتيون، تذكروا شنو شفنا هما اي شنو هما، المهم دي زانيون. وهنايا فينا هما اللي مونو اتوميك، سيتادير فينا هما اللي جاو من ذره وحده بولي اتوميك. نفس الشيء هنا، فينا هما لي زانيون مونو اتوميك، فينا هما لي زانيون بولي atomique. Là, on est arrivé à finir le cours. Juste une remarque, فقط إشارة. Pour le calcul des charges, بالنسبة للحساب ديال الشحن الكهربائية, vous pouvez avoir la question comme ça. Déterminer la charge de noyau en fonction de E. حدد مثلا شحنة attends. Par exemple, ici. سواء بالنسبة للذرة ولا بالنسبة للأيون، ممكن أعطيك احسب شحنة النواة en fonction de E. Déterminer la charge de noyau en fonction de E. كنوقفوا هنا راه جاوبنا. أو لا déterminer la charge des électrons en fonction de E. بحال هكا تنوقفوا هنا. في بعض الأحيان ممكن يقول لي إي أون كولوم وبالكولوم. راه العملية بسيطة. أشنو تندير؟ هاد E تنعوضها بالقيمه ديالها بهذيك 1.6 في 10 أس ناقص 19 كولوم وتنحسب. بمعنى الا بغيت نحسب شحنه النواه دابا بالكولوم شنو غندير؟ ندير هي زائد 26 ملتيبلي بار، عوض ما نكتب او تنكتب القيمه ديالها 1.6 10 اكسبوزون موان 19 كولوم وتندير العمليه بسيطه. دونك الا قالوا لي ديتيرميني اون فونكسيون دو او تنوقف غير هنا، مي الا قالوا لي اون كولوم تنكمل تنعوض او وتندير الحساب ديالي.